बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास लंदन से इतनी बड़ी ख़बर है, एक अहम ख़बर जो आपको बताना, आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ लाहौर और इस्लामाबाद में शादी की तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही कहता रहता हूँ अपने प्रोग्रामों में कि मनहूस बहू जो है, उसने जैसे ही घर में कदम रखा है, घर के मामला उलट पुलट हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और उनमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ है लंदन में, आज ये अहम खबर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। वो फ़कत ख़बर ही नहीं बताऊंगा जो हर कोई अपने अपने अंदाज में जो है न्यूज़ को ट्विस्ट कर रहा है। मैं आपको असल में बताऊंगा कि किसको गिरफ्तार किया गया है और कहाँ रवाना किया गया है, और जहाँ रवाना किया गया है ख़ास तौर पर वहाँ ही रवाना करने की क्या वजूहात हैं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको इससे पहले भी कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है। लंदन से बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। ये जो कहा जा रहा है, ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है कि मियां नवाज शरीफ 25 दिसंबर को पाकिस्तान चले जाएंगे और नाश्ता और अपनी सालगिरह जो है वो पाकिस्तान में मनाएंगे, ये सब बकवास है। कोई पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने पाकिस्तान जाना होता तो ये कब के अपनी वालदा की मैयत के साथ चले जाते। ये तो इतने बेहिस हैं कि ये अपनी माँ की मैयत के साथ पाकिस्तान नहीं गए। तो अब पाकिस्तान की कौम में कौन सा ऐसा गम है जिसके सिरे में दुबले हो रहे हैं और 25 दिसंबर को ये पाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं। असल में ये अपने लफाफा सहाफ़ियों के ज़रिए और कुछ लंदन के भी सहाफ़ियों के ज़रिए ये ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि इलेक्शन कैंपेन में लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाएगा। क्योंकि लोगों में, वोटर्स में आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि अगर लीडर मुल्क से बाहर है, मुलजिम है, पाकिस्तान आने से घबरा रहा है, तो फिर हम इसको वोट क्यों डालें। तो इसलिए ये मोटिवेशन की कैंपेन की जा रही है। इलेक्शन की आगे बढ़ जाती है, इलेक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद बड़ा इलेक्शन आ रहा है, तो उसकी कैंपेन की जा रही है। लिहाजा ये कहना कि दो जनरलों से हमारी डील हो गई है, हाँ बिल्कुल डील हुई होगी। वो कौन से दो जनरल हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल फजलुर रहमान जो खुद साख्ता जनरल हैं, और एक जनरल जो है हमदुल्ला जो उनके एमएनए हैं, ये खुद साख्ता जनरल आपने देखा होगा। और अभी भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा अगर मुमकिन हुआ कि ये दोनों जनरल अपनी खुद साख्ता आर्मी से गार्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे हैं। तो शायद इन जनरलों से बात हुई हो और उन जनरलों की, आपको याद है शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मुझे दो जर्नलिस्टों ने और ये जनरल कह रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए कहा, और कहा कि आए आपको वज़ीर आज़म बना दें, और आखिरकार जेल उनका मुकद्दर बनने वाली है। तो नाज़रीन, आते हैं अपनी असल खबर की जानिब, और उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी तहलका खेज खबर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरा आने वाला प्रोग्राम क्या है। एक और प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको क्या क्या बातें बताऊंगा। आते हैं उस खबर की जानिब जिससे मैंने आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, यानी बेगम नुसरत शहबाज और उनकी बेटी की लंदन में गिरफ्तारी। वाकया कुछ यूं है कि आज से 3-4 रोज कबल इमिग्रेशन हुक्काम ने इनके घर पर छापा मारा और सारा टब्बर चोर है कि एक और ख़ानदान के फ़र्द को धर लिया। इमिग्रेशन ने जब इनके कागजात चेक किए, जो उनको इतला थी, तो पता चला कि बेगम नुसरत शहबाज जो चलने फिरने से भी माजूर हैं, लेकिन वो यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम है 1.5 साल से, और उनके साथ उनकी बेटी भी यहाँ गैर कानूनी। मैं अभी और भी बताऊंगा कि कौन कौन गैर कानूनी मुकीम है। लेकिन अभी तक इनको 2 अफराद मिल सके इमिग्रेशन वालों को, और उन्होंने जब इनको डिपोर्ट करने के लिए कोशिश की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये एक बूढ़ी औरत है और ये चल फिर भी नहीं सकती है। तो फिर उन्होंने सलमान शहबाज के साथ मुज़ाकरात किए और उनको ये ऑफ़र की, ऑप्शन दी कि आप ऐसा करें कि इनको 3 रोज़ के अंदर अंदर बरतानिया से रवाना कर दें, वरना हम इनको आकर उठाकर ले जाएंगे। अगर नहीं भी चल सकेंगी, व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाएंगे और इनको फिर पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। लिहाजा सलमान शहबाज ने अपनी छोटी बेटी और यानी बेगम नुसरत शहबाज की नवासी और अपनी बड़ी बहन को, वो भी ओवरस्टे थी,
ان کو پاکستان روانہ کرنے کی بجائے قطر روانہ کر دیا۔ اب ناظرین یہ مختلف صحافی جو ہیں وہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ قطر چلے گئے، قطر کیوں چلے گئے، یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ان سارے خاندان کے پاس قطر کے کامے ہیں، اور یہ ان کاموں پہ، یعنی جہاں کا آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، میری بات غور سے سنیے گا، بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، جہاں کا آپ کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، آپ وہاں سے ویزا لے کر برطانیہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ رہتے ہیں قطر میں، دبئی میں، اور آپ کے پاس وہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، تو وہاں سے آپ ویزا لے کر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے 1.5 سال پہلے، کووڈ سے پہلے ویزے دیے تھے، اور اس سے پہلے یہ عام طور پر آتے تھے، شنجن چلے جاتے تھے، ان کے پاس شنجن کے ویزے ہوتے تھے، امریکہ چلے جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ صورتحال بالکل بدل چکی ہے، کووڈ کے بعد کئی ممالک نے پابندیاں سخت کر دی ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے، شنجن ویزے بھی ملنا مشکل ہوئے ہیں، تو اب ان کے لیے اوور سٹے ہونے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے ان کی کہ یہ 5 جنوری 2022 سے پہلے پکڑے گئے۔ اگر یہ 5 جنوری 2022 کے بعد پکڑے جاتی اور بیگم نصرت شہباز صاحبہ سیدھی 4 سال کے لیے جیل جاتی، کیونکہ قانون جو آ رہا ہے نیشنلٹی اور بارڈر کا، اس میں اگر کوئی اوور سٹے پکڑا جائے گا تو سیدھا جیل جائے گا۔ لہٰذا یہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ 5 جنوری 2022 سے پہلے گرفتار ہو گئے ہیں، اور اب یہ جیل جانے سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ جو ہے کون کون پکڑا جائے گا، کس کس کی گرفتاری ہوگی۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب کس کس کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ عابد شیر علی، اس کے بھی ویزے پہ مہر نہیں ہے ارائیول کی، میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، خود نہیں گیا ویزا لینے قطر، وہاں سے ویزا لگوا کر منگوایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سلمان شہباز بھی پکڑا جانے کے، اس کے بھی امکان۔ اور سب سے بڑی جو گرفتاری ہوگی ناظرین، وہ علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے، اس کی گرفتاری ہونے والی ہے، اور وہ عنقریب پکڑا جائے گا، اس کی بھی اطلاع ہے۔ لیکن اس روز جس دن امیگریشن نے چھاپا مارا، خوش قسمتی سے وہ اس فلیٹ میں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی قابو آئے گا، پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کر کے پاکستان روانہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ہیں بڑی گرفتاریاں جن کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرا نیا پروگرام پوسٹ مارٹم، ایک اور پروگرام میں شروع کرنے والا ہوں، دیکھتے رہیے گا۔ اس میں پوسٹ مارٹم کروں گا سیاستدانوں کی تعفن زدہ لاشوں کا، اور میں پوسٹ مارٹم کروں گا کرپٹ مافیا کا، لینڈ قبضہ گروپوں کا، اور اس سے بڑی بڑی خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ابھی تک جو میں نے آپ کو خبر پہنچائی، اور یہ قطر کیوں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر سیف الرحمان کا دفتر ہے، جو پرنس جاسم جس نے مریم نواز کو خط دیا تھا، وہ سیف الرحمان کا پارٹنر ہے، اور وہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن ارینج کرتا ہے، اور ان کے ویزے لگواتا ہے، اور ان کو وہاں پر سنبھال لیتا ہے۔ ان ساری خبروں کے ساتھ آج اپنے میزبان امداد حسین کو اجازت دیجیے۔ اگلی مرتبہ بڑی خبریں کل کے پروگرام میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔